हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछु समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाया आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। सबुदिन भाया आज ब्लॉग स्टार्ट हो करदे सकाळठू माने सकाळ चाठू शीत तो पड़गला सका टे गरमा गरम चा दरकार घर द्वार झाड़ू करके सबुदिन भाया चा बसई देछि। चा टिके पी देकी तापर जाइकी अन्यान्य काम नागी जावा जेरकम सकाळर बासी काम जी मोर थाए मु तो आगुरी भी बहुत थर आप सेयार करछि। तो सेमती सकाळर मोर बासी काम आरंभ हो खाली घर झाड़ू मरा है आउ किछि काम होइनी तापर चा बसई देथिनी चा पीदेमी तापर नागिजिमी जी सब आउ कम सब अच्छे से सब कम नागिजिमी। चाटा पूरा एनर्जी भाया कम करे जेरकम बल जुग जाए न पीने ना गोटे किसी गोटे मिस है भाया नागी जाए जेरकम से किसी गोटे जिनस छाड़ी दे सकाळठू से कम हो कि खाइबा हो जा हो मन चंचल नागे मैंने अस्थिर नागे से कि चारा टिके पी दे गला पूरा माइंड स्थिर रही था। तो से आग टिके चा गरमा गरम चा कर देकी पी देकी तापर जाए कम नागी जिमी। गाई तो बंधा है गाई धुआ जीव बासन धुआ हम आठी गाई पाखे जी सब अच्छी सब सफा सुतरा हम चुली पाखे जो चुली तो मुझ आग दिन बोधे छुंच मार देथिनी से सब कम जी अच्छे सब सरा सरा है तापर सबू कम सरला जिते नागिब जे हाँ सब कम सरी आउ किसी कम ना तो जाकि मुझे गाधुआ पधुआ कम करमी कहीं भी माने छुआ स्कूल जावा पूर्वर जेरकम रोषेबास कम सका रोषेटा कम दाम जेरकम सब रेडी हो नन कना लेट हो जाए छुआंकर लेट हो रोषे लेट है छुआंकर भी सब लेट हो। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था तो वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। आ मो वीडियो किसी भी जदि आपन को पसंद आता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो वीडियो आपन को केमी लगुच बोलिकी आ कहीं जब नुआ करके मो वीडियो देखुं प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे बेले भी वीडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपन ही मो वीडियो देखिपारे। आ मो वीडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु मते भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँ और साहस दौची। तो आपण सारे कथा हूँ मोर बासन धुआ कम सब सरीगला तापर करना मुझे हूँ गाई पाखे जो गाई जे बंधा होता बाबा तो गाई की नहीं सेठी दांडे बांधे मुझे जगटा करना खरका फुरका करके परिष्कार करदेमी परिष्कार करदे सारापर जाए गाधुआ पधुआ करमी। आपण मैंने भावुवे गैलन कना आज सकाଳେ ट्यूशन जाए ना घर पाखे अच्छे कहीं तार सब ट्यूशन थाए आ से करना 6:30 तार ट्यूशन था से सकाଳେ सकाଳେ बाहरी जाए ट्यूशन आसे जाकि 8:30 कि 9टा बाजी जाए से आसिक पहुँचला बेलू तापर गाधे पाधे खाई पी देके स्कूल जाए आ स्कूल सर पुणी ट्यूशन सर संध्या 5:30 आसी घर पाखे पहुँचे तार यहाँ रुटीन। आज कहीं से घर पाखे अच्छी कहीं से गला काली गोटे कम नागी आज पर्यंत आज जाकि से कमटा सरला जहाँ भी हो अदा सदा होगी कमटा सरी कना स्कूल विज्ञान मेला अच्छे विज्ञान मेला प्रोजेक्ट पाई ना दि जाए कि गोटे प्रोजेक्ट से नहीं जीव जेटा तो सब बेले साधारणतः जेटा समस्ते जानते किछि नुआ करके जेरकम नहीं जीव से चिंतार से करना काली स्कूल ना ट्यूशन आसी पहुँचला स्कूल सारिक तो ट्यूशन सारिक आसी पहुँचला कहला करना मो छक को जीवी कौन पाई छक को जीव ना प्रोजेक्ट पाई मो ना दिखाई किसी जिनस पत्र घिनिक आसमी आसिक बनईमी प्रोजेक्ट बनईमी कौन प्रोजेक्ट बनइबू ना कही सबू तो प्रोजेक्ट माने सबू तो जहाँ जना अच्छे जेटा माने किसी नुआ मन को जेटा माने भावना आसुची नुआ करके किसी गोटे प्रोजेक्ट बनवाई तो से काली संध्या बेलू से नागी छक को जाइला जाकि तार जहाँ दरकारी जिनस प्रोजेक्ट पाई सब किणाकिणी करके घिनिकी आसला आसिक घर पाखे पहुँचला काली से नागी सेटा बनवाई कि आज ताकू 9टा 9:30 पर्यंत से नागी से काली भी तार पाठपढ़ा रही पुणी से सका उठिला बेलू नागी ट्यूशन भी सका आज सब बंद हो
ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି କିଛି ନା କିଛି ତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହେଇକି ଆସୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମନେ ମନେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇମିତି ହିଁ ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ସେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକିନା ଛୁଆ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ଆଇଡ଼ିଆ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁକି ସେଇଟା କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁକି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। କଲର୍ଟା ଟିକେ ଦେଇଥିନି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଯାହା ହଉ ଆଇଡ଼ିଆଟା ତାର ମାନେ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଖାଲି କଲର୍ଟା ଦେଇଥିନେ ଆଖି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ସେ ବନେଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିକି ଖିଆପିଆ ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ଖିଆପିଆ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବାବା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁକି। କାହିଁକିନା ସାଇକେଲରେ ତ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଆଉ ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ନା ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ନେଇକି ଯାଇ ହେବନି ଉଡ଼ିଯିବ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେସବୁ ବି ନେଇକି ଯାଇତେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି ବାବା ତାକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ନା ତାର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଯେ ଚାଲିଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଥିଲା ଝିଅ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେରକମ ଲେଖାଲେଖି ତ ଆଇଡ଼ିଆଟା ସବୁ ତାର ଥିଲା। ଝିଅ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ବାଗେଇକି ଲେଖୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଯେମିତି ସେ କି ନେଇକି ଯାଇଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଛି ତାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ତ ତାପରେ ସେ ତ ବାହାରି ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ସେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ଝିଅ ମୁଁ 2 ଜଣ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଝିଅ ତ ଗଲା କାଲି ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରକୁ ପଳେଇଯିବ। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ତମେ ସେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ସେଇରକମ ମୁଁ ପଳେଇଯିମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ତରତର ହେଇତେ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ କାମ ଦାମ ସରେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ନା ରୋଷେଇ କରିମି। ସେ ଭାବିକି ଆଗର ଭାତ ବସେଇବା ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଥିନି ଲୁଗା 2 ଖଣ୍ଡ ମାଡ଼ିମି ବୋଲିକି ମୋରି ଲୁଗା 2 ଖଣ୍ଡ ମାଡ଼ିମି ବୋଲିକି। ଗରମ ଦିନରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଏ ଶୀତ ଦିନ ହେନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସୂତା ଲୁଗାରୁ ମଳିଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ନା ମୁଁ କ'ଣ ନା ଗରମ ପାଣି କରିକି ମୋ ଲୁଗାଟା ମାଡ଼ିଦିଏ। ମାଡ଼ିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଲୁଗା ସଫା ହେଇଯାଏ ବୋଲିକି। ତ ଆପଣ କେରକମ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଗରମ ପାଣିରେ ଶୀଘ୍ର ଲୁଗାଟା ଛାଡ଼ିଯାଏ ବୋଲିକି ମାନେ ସଫା ହେଇଯାଏ ବୋଲିକି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ସେଠି ଭାତ ଆଟିକାଟା ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଭାତ ଆଟିକା ବସେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନା ବାସନକୁସନ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା ଯାହା ସବୁ ବାସନକୁସନ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ନେଇଯିମି। ଆଉ ନେଇକି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଯେରକମ ଏଠି କାମ ସରାଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଭାତ ହେଇଥିବ ଭାତ ରାନ୍ଧିମି ଆଉ ତରକାରୀ ମାନେ ଭାତ ଗାଳିମି ତାପରେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ବି କରିମି। ଆଉ ଝିଅ ଯିବ ବି ତା ପାଇଁକି ତାର ବି ସମୟ ହେଉଥିଲା ଯିବ ବୋଲିକି ସିଏ ବି ସେପଟରେ ଆଣେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଗେଲନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ବାବା ଯାଇଥିଲେ ବିଲରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା 3 ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ଥିଲେ। ଆଉ ପୁତୁରା ନେଇକି ଯିବ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଖିଆପିଆ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁକି ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇଥିନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳକୁ 11:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁକି ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ଆମକୁ କାହାରିକି ଭୋକ ନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଲେଟ୍ କରିକି ହିଁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଥିନି। କାହିଁକିନା ଗେଲନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଆମ ଝିଅ ତ ବାହାରି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ନାଗି ଯାଇଥିନି କ'ଣ ନା ରୋଷେଇ କାମରେ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇଥିନି ଭାତ ଗାଳି ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି ତରକାରୀ ପତ୍ର ବନେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନାଇସ୍ ଦିଦି ଆଉ ସେରକମ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଘର କାମ କେଉଁ କାମଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଦିଦି ଆପଣ ତ ବେଷ୍ଟ ହାଉସୱାଇଫ୍। ତ ମୋତେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତ ଗଣନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି। ଯେରକମ କି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ଯାଉଛି ଏତେ ଡାଉନ୍ ଯାଉଛି ଯେ ମାନେ ମୋତେ ୱାଇଟ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ତଥାପି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁକି ମାନେ ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାଷାରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କେବେ ବି ଓହରି ଯାଉନାହିଁ ସେଇ ରକମ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଚାଲିମି ଦେଖିବା
माने वीडियो एरकम सबुदिन छाड़ी चलमी देखा केते दिन पर्यंत एमती व्यूज डाउन जाऊे केते दिन पर्यंत मो वीडियो को इग्नोर करके समस्ते जाऊँच तो ये प्रतिज्ञा मुझे नहीं मो वीडियो करना सबुदिन छाड़ुची तो आपण जो मैंने मो वीडियो कमेंट देते समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहलता दीदी, सुब्रमण्य दीदी, विजयलक्ष्मी दीदी माने छोट दिन में एत कम भितर भी मो भिड देखिपुं मत जानिक बहुत खुशी लगुच। मत तो समय होना तथापि भी मुझे समय बाहर करके मुझे किसी कम दाम करने भी जहाँ मुझे वीडियो देखुची वीडियो देखी माने देखुची वीडियो बनाऊँची भी वीडियो भी देखी पाची कहीं माने मु भी जदि कहा वीडियो देखिमी तांको वीडियो रे भ्यूज जदि होबो ताने मो वीडियो रे भी निश्चय भ्यूज होबो एया भाबिकी मु जो मानक वीडियो पसंद करजी से मानक वीडियो जते काम थिने सुधा भी मु से मानक वीडियो देखुची। तो देखिबा ठाकुरंकर इच्छा ठाकुर कौन करूचंती। तो रोषे बास मोर चलती आज बेसी किसी रोषे करें कहीं परिया पत्र तो दर पूरा आकाश छुआ दर आउ किणिकी आम भाया लोक किणिकी परिया पत्र खाइबा पूरा बहुत मुस्किल हो पड़े से कि डालीटे करी आउ करना अमृतभंडा आलू कदली गोटे तरकारी तापर सुखुआ भजा आउ करना बैगन चटनी बास एतिकी बन दीपर यहाँ आमर था लंच बन देकी खियापिया सब सरला सरला बेलू 3टा कि 3:30 खंडे हो समय करना कौन है फास्ट बाबा मिकले तो खियापिया सरला से समय बाबा फोन करके कौन कहले ना जो विज्ञान मेला चलता गैलरी जे प्रोजेक्ट नहीं जाइला सेठी करना से फास्ट हो भी फास्ट पुरस्कृत भी कराई तो मत जानिकी बहुत खुशी लगी कहले मुझे सरला अल्प समय पर मुझे घर को दिन की आसमी आना से दाण्ड अपेक्षा करी केत आसिक पहुँचे बोलिकी मत भारी खुशी लगुला भी कहीं बहुत परिश्रम से करथिला से परिश्रमर फल भी सी पाई मत भी बहुत खुशी लगुला आपण मैंने भी समस्ते ताको आशीर्वाद करंतु से एरकम आगु को बढ़ी चलु बोलिकी तापर से ठिया होके समस्त कहूला जे सेठिका कथा सब कहूला केते छुआ धिनिके आसतिले कौन सब धिनिके आसतिले तापर करना ताको प्राइज रे मिलिथिला ये खाताटे आउ करना गोटे डॉट पेन आनिकी देइथिला आउ मिकिले संगे संगे कहले करना भाई तो जो प्राइज मिलची खाताटा मोर कहला हो मो प्राइज खाताटा तू नहीं जा कम दी भाई कथा आम पुओ जे घर थिला पुओ पाखक को जाइकी पुओ को भी खुशी खबरटा जणे देइथिला कना ता आगुरु जे फोन करथिला से समय करना बाबा जे फोन करथिले मु समस्त जणे देइथिनि जे से प्रोजेक्ट जो नहीं कि जाइथिला जो प्रोजेक्ट सेतरे से फास्ट हेची बोलिकी तो यकम बेल उल्टा यकम खुशी आसर कटी तो आशा कर भिडटी आपन को पसंद आसो बोलिकी आज दिन तुम एमती भाव में कटिगला तो आज रोचे देखा आसंता काली नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे।